Pineapple fruit. Ang lapu-lapu gipastim. And juice. And then tangigi sabaw. Then sila di man ko magkarne. Isa pa papaya. Ang dili. So Anong chicken barbecue fried rice niya? sige lang kay half raman na. Half. Bikuan. Buttered chicken. Curry rice. Half na daw na sa usa ka manok. Unya kay na may tinula, unya na may steam. Mango shake lang din ako. Ano sabi niyo, mango shake? Mango shake. Pineapple shake. Mango. Imo na, Ning. Cherry. Order. Dipulaan na.